So, for today's video, magbibilang tayo ng Korean native numbers. So, unahin natin dito. So, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. So, ang tense sa kanila ay 땡땡, 열. So, yan yung 열, no? Tignan ang spelling. 열 하나, 열 둘, 열 셋, 열 넷, 열 다섯, 열 여섯, 열 일곱, 열 여덟, 열 아홉. Ang 20 sa kanila ay 땡땡, 스물, 스물, 스물 하나, 스물 둘, 스물 셋, 스물 넷, 스물 다섯, 스물 여섯, 스물 일곱, 스물 여덟, 스물 아홉. So, ang 30 sa kanila ay 땡땡, surun. Surun, o na iyo, yu na iyo, surun. Surun, surun 하나, surun 둘, surun 셋, surun 넷, surun 다섯, surun 여섯, surun 일곱, surun 여덟, surun 아홉. So, ang 40 sa kanila ay 땡땡, mahun, mahinahon. Okay? Mahun, yun na iyo ha. Mahun. Mahun hana, mahun dul, mahun set, mahun net, mahun dasot, mahun yosot, mahun ilgop, mahun yodol, mahun ahop. Okay? Ang 50 sa kanila ay shin. Shin. Ang spelling dyan ay swen, pero ang pronunciation ay shin, shin, shin. Shin hana, shin dul, shin set, shin net, shin dasot, shin yosot, shin ilgop, shin yodol, shin ahop. So, ang 60 sa kanila ay 땡땡, yesun. Yesun. I ng dalawang guhit, yun ang matigas. Yesun. Okay? Yesun. Yesun hana, yesun dul, yesun dul, yesun set, yesun net, yesun dasot, yesun yosot, yesun ilgop, yesun yodol, yesun ahop. So, ang kanilang 70 in Korean ay tingting, ilhun. Ilhun. So, hun niya, yun na iyo. Ilhun, ilhun hana, ilhun dul, ilhun set, ilhun net, ilhun dasot, ilhun yosot, ilhun ilgop, ilhun yodol, ilhun ahop. So, ang 80 sa kanila ay yodun, yodun, yodun. So, iyong y-e-o ha, yodun. Dun, di, yun na iyo. So, yodun. So, yodun hana, yodun dul, yodun set, yodun net, yodun dasot, yodun yosot, yodun ilgop, yodun yodol. Taas yung mariba. Yodun yodol. Yodun yodol. 88 ha. Yodun ahop. Yodun ahop. So, ang 90 sa kanila ay spelling. Alright, so ahun. So, ahun, yun na iyo. Okay, ahun. Ahun ana. Ahun hana. Ahun hana. Ahun dul. Ahun set. Ahun net. Ahun dasot. Ahun yosot. Ahun ilgop. Ahun yodol. Ahun ahop. Tandaan, ahon ha, ahon ahop,
ahok. Next, ang 100 sa kanila ay bek. Okay, manghula tayo ng digit. So, ano ang digit na yosun dasot? Yosun dasot? Yeson dasot. Yeson dasot ay ting ting. Yeson dasot, 65. Ngayon ay ilhun ilgop. Ilhun ilgop. Meaning ay ting ting, 77. Okay. Ildun yodol. 다시 말해봐. yodun yodul. Yodun yodul. 이거 뭐야? 땡땡, 88. Next. ahun ahuk. Meaning 땡땡, 99. 수룬넷 ay 땡땡, 34. Next, sumulset. Meaning tingting, 23. Shinnet. Meaning ay shinnet. Tingting, 54. Shinnet. Next, yesunset. Tingting, 63. Yodon yosot. Meaning ay tingting, 86. Yodon yosot. Next, ilhun yodol. Pakinggan, ilhun yodol. Number niya ay tingting, 87. Next, mahun yosot. Meaning tingting, 46. Mahun yosot. Shindasot ay 55. Okay, next. Yesun set. Yesun set. Tingting, 63. Okay, next. Ahun dasot ay tingting, 95. Next, shindul. Of course, 52. Surun yosot. Meaning tingting, 36. Shin yodol. Meaning tingting, 58. Next, ahun ilgop. Meaning 97. Next, ano pa bang di nababanggit? Sumul ilgop. Meaning ay
37. Okay, tapos na tayo.